Okay, start. Yo, yeda osoro nyankopon ase ebio Pastor Kwame ni ene mepese menewo yeshia onyankopon asem kakra asema nkwagye ne tumi ne ahoden wo mu asema onyankopon nam so kantete ne mu edurvanse ne ma yi ne ma efri ohaw ne amanie mu awebre mu ode nasema nkwa wo mu ede amaye ne se yenchema wiase amanama nyina ente ene mayi me ho asi ho se me de onyankopon asem ebro nti onuadefo ti asema ebayi na nyamu aba na famu aba na tra asem mu se de beya onyankopon adom ne tumi a ewo heaven no ebitumi aye aduma ewo abrabo so mpo how bi na da so amane bi na da so amenim sha asem yi se obetie so be wi no onyankopon benam ne tumi ne na hoden so ayi wa firi na wahun onyankopon ne nsa kese na eje ne madam ewo abrabo nti onua me pese me no bo mpa yansa na e be sa ase de program yi abaso se de be ya oso bi hunu onyankopon nsa ewo abrabo mu ene anopai ya bo mpai wasoro ye da wase ene anopai wa tumi nyina ye odia wa oka eba mu aso yawe erade wona wo frɛ wa ko ase ne fa asem pai emra wo ma nti erade minim sɛ wiase amanama nyina betie wasem na asem a ebefiri wakoa ne tatrama mu a ebeba erade ma enye ogya ne tumi ne ahoden me mpaye ne sɛ ma ebubu nkomwia ne tumi die biara ɛwɔ efie ni asase ase ne ewie mu me mpaye ne sɛ ma ho konkron beka ye ho obi biara obehwe sa program wi erade fa program so na chi no fa program so na sane no erade ha obi mpo na wotima yi no free mo erade nsakra ye bi na enni ni mu a erade ma wasem ensakra no me gidi se wa yashua mashia udi konkron a ete se sei bitimi ayachuma ajoma da me na wase wa no mti amen yo oniadofo ene anopai me ne wo beko onyankopon asem ne so na yahwe ne awurade betimi aye ama me wo eno na nkwa ne tumi ewo mu sanse uni awurade a onuadofo wayira uni awurade a what is say ade bi amfaso ni so because uni awurade mfa ho nkobata ade bi fa awurade ma awurade nya onan so kanea han na nanti awurade asem mu na bra wo soma awurade na odi na kino so ma esuro bi ebetra wo because nianti ameka say esuro ni say akurade de ese so esuro no but bra wo onyankopon mu no tumi bi ana how bi ntimi emma because eba wogifo bi wo ho a obetima yeden ajo nti ma meka cho say esuro e wa awurade som na wo som na ho ana na chi a wodi yi nti fa wo ho ye to awurade so afi ye behwe book of Isaiah 48 verse 6 going afi tie bia me Bible kan na me kan wonti ase aya me kotu ana wakohwe Bible no se de be ya woso so bitima ide because me nya de ya dom no na nti na ma metimi ide ready na me ntimi ready okay enti Isaiah 48 verse 6 o say wonti hwe yi nyina na wonso orenka nkyerɛw merema wate nsɛm foforo efri sei ne de ekro a unhunu ye no enti no bia na awurade asɛm a ebayi wonte da bia awurade asɛm a enemede mawi bia na asɛm no wate da nanso wamfa asɛm no so but ene awurade asɛm a ebebayi awurade asɛm no bɛkyew na akyerɛ kwanya ɛsɛ sɛ ofa so obi kwa asɔre alright we kristoni nanso preach na ye preach wa asɔre dan mu eni na som because kristo som na akoye life bi aman kristo som a wode ne ho abata no onuadefo akoye bibi te sɛ dresses nti ne ma ye kwa asɔre di nti ne ma ye kwa asɔre bia ye de ne beto eda ana dikin bi nti ne ma wo kwa asɔre ana obeya osha bi na wanya ni wonyamenti na wo bekɔ asɔre na kristo som na ntisa onuadofo kristo som asotie sɛ obetie awurade asɛm na wadi so na wafa so na wanyam abapa na onyankopɔn afa so ama aboturi pa ewo kristo mu
eno ne ehura ne adom ne anuonyam eno ne da nkwa no na wo asore na so for preach na wanti asem na mfa so be na wo so enti bia wonti da se Kristo aba wonti da se adwene sakra ewo ho wonti da se Kristo beba wonti da se Yesu Kristo aba asase so enne me na wo bedi nkomo kakra na Awurade afa so ama watie ni fa hundi ayodia. Okay, masama me topic a me de beba enne am gina so ye Christ, the wisdom and power of God. Enti enne na me ho konkron to me a wode mane bakro a ye fra no Yeshua Mashia no sa to me no na me no ye bedi nkomo kakra afa ho na so wo no Nyankopon to me a ewo asase ni osoro na wo hu tumidi a Onyankopon kura osoro ni asase so sanse ono na tumi nyina ekura no afei tie onuadofo tumi a Onyankopon Yesu Kristo ode kasa enie ye bekodu 1 Corinthians 1 verse 18 to 25 no nti ye behwe nsem kakra ewo ho no mo 1 Corinthians 1 18 to 25 okay tie wasina asodua no eho asem no yo nkwase asem ma won a wore yira na eyo Onyankopon tumi ma yen a wore gi yen nkwan no efiri se watwere se mesi onyansafo nyansa na mama animdifo nimdie ayo nkwan. Okay, onuadofo asoma mi kan bia obi beti na wonte ase bia obi beka se oh obi a preaching na manti enne obi asore na wabetra internet so na o preach na wo kan de wope enye sa na eti onuadofo Awurade asem eye ogie ne fa hunde na mdika ka cho se Onyankopon asem no ogie wom bra wo betu Awurade asem no obi ka cho se bra na me ma wo si we me fa se me ma nsuo na enkoye mbra kale ma wo de na de obetutu amdika de akoho na mbom asem a ogie wom no de ye ka ye nkwase asem ema wona wati na womfa so na Onyankopon asem no gi wona wati asem no na wo fam aba na wonante wo asem no mu nokure mu nti Paul kasa kyerɛ anopai sade Onyankopon ahini no Yesu Kristo asem pa na Onyankopon de ma na sɛ wombɛka enkyira me ne wo na yɛnti asem no mfa asem no so nante wo so na nyanya da ahini no atramu wonim sɛ osoro ahini no wasase so sɛ me ne wo ti sesei brana wo bɔ ne wasase so no it declare directly into heaven adia biara wo bɛyɛ no ha asase so no wo heaven so siara uti asase so no over heaven because o spirit na etum no Onyankopon na communicate nti no spirit no ewo Awurade nchen nti na ma anytime Awurade pesa wo frɛ na wo kumwa wotimi kum so easy because nti na ma o kai book of Job na etu o say onipa nkwa etese mfrema because then ntima wo kan sa because nkwa na etu mu no etese mfrema bi ewo Onyankopon nsam nyame timi frɛ wo anytime bia otimi frɛ ad anytime biara wadwene enda wo ho because onama onne wo ho entiti asem no mu aba na fa asem no ma asem a eba no emfa na se bia nsem hunu bi emfa na se asem bia emfa so ni so ena Paul Paul pese one wo kasa se de one me kasa anopai se me ne wo endi za nkomo wei nti onuadofo ti asem bi enkwa ne tumi e wa asem no mu ogie ne fa ho de wa Awurade asem no mu enti yento aso na ye hwɛ de Paul ka kyerɛ yene yebeko 20 no onyansafo wo he otwerefo wo he wiase nchinchinfo wo he Onyankopon dane wiase nyansa nkwase asem ana na wosi afa nyansa so ahunu Onyankopon nyansa emu nti eso Onyankopon ani se wonam asenkan nkwase asem no so beje won a woje edi ye no nkwan amen pa onuadofo wa otie me no amen pa enti no Onyankopon asem biara ebeba ama onipa biara onipa enteki no se asem pa na mbom oteki na another way wonfa asem no na odi asem no de wope ete se ene so fofo ya ye de ye ho abata woni enne
obi betime de sofo picture akɔhye ne dan mu na nyankopɔn na wo bɔɔ no wonni ne din ɛwɔ ne dan mu mpo menka sɛ fa Yesu picture kɔbɔ dan mu Yesu picture no ɛno ɛyɛ nipa picture na wo declare sa na wɔde ato hɔ sɛ Yesu ɛno me ne wonya adwen by whom say Bible can say de wate ho no wate ho nti no de wogidie wɔ mu sɛ ɛno ne Kristo no na kyɛ sɛ ɛno no Kristo but besrɛ wo ɛnɛ nipa bi no ɛde noma bi akɔ ɛde ato asoro dan mu ɛnɛ sɛ ɛyɛ Kristo nti no wobɛka sɛ wo follow Yesu Kristo picture na wobɛ follow Satan nti follow the name dina onyankopɔn de ma wo the name of Yahweh the ɔbɔ soro ne asase the name of Yeshua Christ the obeso asodua no a wode gye me ne wo follow ne din no o eno na nkwa wo mu enti no onyame enje sa nkrofo wi nkwa wona woti asem no wonfa wona asem no eye nkwahye asem ma won awrade ogye bia nim ema won na mum wona woti asem no na wo fa emu aba no wo mu na onyankopɔn ayeden wode asempa no ema won se wo begye wo mu enti no tambia me kama sem bi se nyankopɔn begye wo na wo begye wo mu nyankopɔn obegye anka ne pɛ mu se anka obegye ne pa nyina na mmom se de ɛbɛya onyankopɔn ahenie no ne waka atwera fa ho nyina beba mu ntino nti onyankopɔn wo begye fa na Satan so aden afafa se de ɛbɛya yɛbɛhu se ahenie bi wɔ hɔ nti na nyankopɔn wo bɔ ahenie no saa because anka nyankopɔn bɔ ahenie na se Satan ni hɔ anka wo nipa bɛyera nti nyankopɔn de Satan ebesi hɔ me ne wo yɛ ntam se de ɛbɛya yɛbɛhu se yɛ wɔ nyankopɔn ɛte sɛ agya de wo enti no yɛde agya no bɛgyina hɔ no na yɛde ɔfoforo so bɛgyina hɔ a wobɛhu no de wo yɛde ufiri ne mu ɛbaayɛ saa na onyankopɔn ɛteɛ ɛna Awurade sɛ monhwehwɛ me na monyi magya no monhwehwɛ me na monyi asɛmpa no ɛnyɛ de ɛmfa the same Bible no a yɛde ɛka Awurade asɛm no the same time no yɛtumi de ɛkɔ busum dan no ɛna wotie yinua nyame boa mɛyɛ ayi bi ɛfa Abraham Moshe ho ɛwɔ Ghana ɛnɛ Abraham Moshe obia ɛde etue no wɔ Ghana de Abraham Moshe eka bia no ɛno na obia de akyi okay Abraham Moshe asɛm bia wɔka efiri Bible no sɛ Bible no yɛ inve ɛnyɛ mfa ho de bi mfa sɛ sorry